Good day to all my friends, subscribers, and viewers. So ato lang gimute atong video guys no kay nakulang man matag information pero karon ato nang gi-mute lang. So nagit tay audio gid ang tani. Pero sige lang. So we are here at Liloan, Cebu. Just arrived last night no. Then you know Bohol is and Cebu is very close man. Just 2 hours. Dayon taxi me paingon diri sa Liloan. Kadyot ra kayo 20 minutos sa abot na wala may traffic. Mao na siya guys no. This was a beach house pero mao lagi kay gibutangan man og karsada sa atubangan, so nawa ang essence sa pagka beach house na kuha na guys, nasa lipdan na sa karsada, gibuhatag coastal road sa gobyerno. So mao ni nahitabo. Ikaduha ni hitabo ako ni nakitaan napod ni dito sa Bohol. Ibuhatag Boulevard. So mao pod ni nahitabo to. Beach unta pod to pero buhatan man pug karsada gihapon sa kuan. Nawa. So same cases. Kuan kanang baligya na lang sad. So the size is kuan 926 square meters ang lot area. Tapos unahan ang muhon guys. So they are talking with the government no. Ingon nga ila kuno ng tambakan da. Then the one can use is the owner of this property. So sila gyapon kay sila ila man ang katungod guys. So mao ni kini mga building nga guys, small building are there kuan mga quarter na caretaker's room ana kay sila man god they are living in Europe. Then surtihan lang ani uli sila ron i-contact sila nako. So mao na nahitabo guys. So although baligya na magyud nila butangan pug for sale sa ilahang mga parente, apel po baligya. So sige lang, di lang po ko masin lang po ko ako kaya gitawag man po ko nila good. So basin ba di ay they have their own price, but I told them that actually it is already a secondary road pero mahal naman jud po dihan dapita kay na ako'y nahamduman dugay-dugay na very close or in front pa to dapit na sa duol diha sa City Hall o Municipal Hall. The price is 50,000 pesos per square meter. So kini kay secondary naman ni, so basin og mahangyo pa ni. So mo offer na lang ta guys kay naa mag sila presyo pero mao lagi di lang nako i-divulge kay naam pa say nagbaligya pod. So just email me na lang guys no kung pilay presyo kay ang floor area is 240 man nya, ang lot area is 926 manindot buhaton ni mo ning hotel, pension house, apartment. So this is really nice nya. Kulurok na siya, mga marmol na gamit ana guys, lig-on jud kayo kay bao na magka sa tag-iya is our European nya standards man ginag ila, although they use architects and engineers, civil engineers pag building sa house pero sila gyud natuman, sila gyud nag-manage during the time in building the house, sila gyud ang nag-atuba. So when the audit come, pag abot sa audit butang talag game no, game sige pag abot sa audit guys wa gyud maunsa ang ilahang balay guys, perting lig-una sa ngatanan gyud kapiog perting nindota. There are 2 rooms, then balcony dayon malantaw ang gaisano, then balik bukas likod lantaw na pud ang dagat pero nasa lipdan lagi sa karsada. So mao na nahitabo guys. So this is at the ground floor. So na day garage. So this is the right of way. Mura man na letter L o porma ikan sa concrete road sa secondary road musod patagamay mulakaw tagdiyot. So naay mga 5 meters 4 to 5 meters wide paingon gid to sa dini nga sa balay. So wala no.
So ground floor is 120, yung second floor 120 man ang 200 square meter, 240 square meters ang floor area. So apil na siguro to dito sa kuan, naghawid sa karsada dayon sa likod. Pero mudako pa ni guys kay kanang kuan man na pa may ni-expand dito sa may dagat na. So pwede nimo buhaton ning commercial. So nindot ta kayo. Commercial or residential. Mato pension house. Yeah. It's a northern part of Cebu province. 20 minutes drive or 30 minutes drive from Cebu City. 20 minutes drive from Mactan International Airport. So, kuan na gyud ni kaayo. Nindot pa sa gyud. So, wagi mga kuan mga lig-on gyud kay lang gamit. As you can see, the doors are hardwoods, including the chairs, sofa, ang hardwood na siya guys. Yeah. Wala, tang guys ano ka ng blue color, malantaw nimo guys, ano mall na guys, malantaw ra gyud siya. So, very nice yun. See. Yeah, di asad ta sa Masters. Tanaw sa tas likod. O, mo na to guys, gibuhatan lagi karsada. Pero sige lang kay nindot yun ta maglantaw-lantaw pero na may karsada na mga trucks. So, mo na guys, no? Nahimo ng residential nawa nang isin sa beach house kay gibutangan magkarsada without their knowledge. Sila ikuan. So, tay mahimo project man sa gobyerno guys. So, nay bathtub no. Sa ground floor ni guys. Nga plus CR, na room, bathtub no. Ana na siya. Balik tas garage. So, Osbo na to, no? Walking distance guys, Jollibee schools. Pier 88 going to Camotes Island. Ito na sa Carbon, pwede ka sa Carbon, di ka mo agig kuan. Yeah, pwede na ka sa Lapu-Lapu at a very affordable fare. So, regarding the price, balik tas regarding the price guys, this is the highway, no? Highway. Regarding the price, just make an offer. Basta sakto-sakto po do presyo. Just email me and subscribe our YouTube channel. Dili sila basta-basta mo site inspection lang ta as long as you can afford to buy the property. So just let me know your offer guys. Just let me know your offer. Okay, dili sila basta-basta nga maingon lang kang tanaw ka. They will ask first if you can afford. Okay. Mao na siya guys no. Pier 88. For enquiries, just contact me and please subscribe our YouTube channel. We will process transfer of title. So this is that church guys. Okay. That is that church. Okay, thank you very much. And God bless to all. So, ting simba na. Happy viewing. Bye.